नमस्कार. गोव्यात 14 फेब्रुवारीला निवडणुका होणार आहेत आणि त्या अनुषंगाने सर्व पक्षांचा प्रचार जो आहे तो जोमात सुरू आहे. पण आपण एक गोष्ट जर बघितली तर एक असा पक्ष होता जो सातत्याने म्हणजे इतर पक्षांपेक्षा सुद्धा त्यांनी सर्वात आधी निवडणुकीची तयारी केली होती. लोकांमध्ये जाऊन लोकांच्या समस्या ऐकून घेतल्या, ऐकायला सुरुवात केली होती. वेगवेगळ्या माध्यमातून लोकांशी संवाद सुरू केला होता. तो पक्ष म्हणजे आम आदमी पक्ष, आप पार्टी. आणि या पक्षातील एक क्रियाशील सदस्य किंवा एक क्रियाशील व्यक्तिमत्व जे सतत लोकांमध्ये आपण पाहत होतो ते म्हणजे पणजीचे आम आदमी पक्षाचे उमेदवार वाल्मिकी नाईक. आज आपल्यासोबत वाल्मिकी नाईक आहेत. आपण आज त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत आणि पणजीच्या समस्या, पणजीच्या एकंदरीत त्यांनी आतापर्यंत लोकांशी साधलेला संवाद याविषयी आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. वाल्मिकी बाब, तुमचे स्वागत सगळ्यात पहिले. थँक्यू. आम आदमी पक्ष व आत्ताच्या इलेक्शनाक येयला अशें ना, फाटल्या इलेक्शनाक ते असले लोकांमध्ये आणि तातूंत तुम्ही लोकांमध्ये सदांच आसता. म्हणजे पणजे आसात किंवा गोंयभर तुम्ही वयतात आणि सध्या तुम्ही पणजेचे उमेदवार अधिकृत आसात. कसो चल्ला प्रचार, लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसा, लोकांचो फीडबॅक कितें मेळटा? खरें, प्रचार सामको बऱ्यापैकी चल्ला. कितें आसा, 2022 जे इलेक्शन आसा इट इज व्हेरी सिमिलर टू 2017 इलेक्शन. 5 वर्सां पयलींचे जनरल इलेक्शन जे जालें 2017 तेन्ना सुद्धा लोकांक बीजेपीचो गव्हर्मेंट नाका आशिल्लो. तांचे समोर पर्याय आशिल्ले काँग्रेस पार्टी आणि आम आदमी पार्टी. आज सुद्धा सेम सिच्युएशन आसा. 2022 लोकांक बीजेपीचो सरकार अजिबात नाका, सामको खूबच म्हणजे चड जाल्ले आसा ह्या फावटी अँटी इन्कम्बन्सी. परत पर्याय आसा काँग्रेस पार्टी आणि आम आदमी पार्टी. 2017 गोंयकारांनी कितें चिंतलें की ही आम आदमी पार्टी बरी पार्टी आसा, तांचे कॅन्डिडेट बरे आसा, मॅनिफेस्टो बरो आसा, कॅम्पेन बरी जाली, पूण ही नवी पार्टी. आमी तांकां थोडो टायम दिवया काम करपाक आनी गोंयान कशें काम करता तें पळोवया, ही मॅसेज आमकां मॅन्डेटीच्यान कळ्ळी. काँग्रेसीक लोकांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो आनी दे मेड काँग्रेस द सिंगल लार्जस्ट पार्टी इन 2017 इलेक्शन. पूण आमी पळयलें की फाटले 5 वर्सां आमकां परत बीजेपीचोच गव्हर्मेंट सोंसचो पडलो. तर 2022 जो लोकां फुडें पर्याय आसा काँग्रेस पार्टी आनी आम आदमी पार्टी, आय एम कॉन्फिडंट, म्हाका खात्री आसा की ह्या फावटी भरघोस्त मतांनी लोक आम आदमी पार्टीक सपोर्ट करतले. कित्याक फाटल्या 5 वर्सां गोंयकारांनी काँग्रेसीक मॅन्डेट दिवन सुद्धा बीजेपीचो गव्हर्मेंट सोंसचो पडलो आनी आम आदमी पार्टीक जी मॅसेज पावयली ती मॅसेज रिस्पेक्ट करून आम आदमी पार्टीन फाटल्या 5 वर्सां सामकें काम केलें आसा ऑन द ग्रावंड. आमी आमचें संघटन बांदलें, आमी सगळ्या गोंयकाराचे इश्यूज वयर काडले आनी फाटल्या 2 वर्सां तर कोविडा वेळा लोकूच म्हणटा आमी जेन्ना आतां वता की आमकां बाबा सरकार दिसूंक ना आनी खंयची बीजेपीचे कार्यकर्ता दिसूंक ना, काँग्रेसचे वर्कर दिसूंक ना, फक्त आम आदमी पार्टी ऑन द ग्रावंड रेशन वाटले, ऑक्सिमिटर वाटले, जेवण वाटले, इतली सामकी मदत केली. गरजे वेळा आम आदमी पार्टी पावली अशें म्हणटा. सो बिकॉज ऑफ दीस आमी कामूय केल्लें आसा, आमी आमची संघटनूय स्ट्रॉंग केल्लें आसा आनी ह्या वेळा वी हॅव गिवन अ कंप्लीट पॅकेज. तुमी पळयलां आसतलें आमी एक 40 मतदारसंघान कॅन्डिडेट दिल्ले आसा. आमी 13 पॉयंट विजन डॉक्युमेंट दिल्लो आसा, एक बरो CM कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. सो वी हॅव अ कंप्लीट पॅकेज इन फ्रंट ऑफ गोवन्स टुडे तांकां रिप्लेस करपाक. हे बीजेपी आनी काँग्रेसीचे जे अलायन्स गव्हर्मेंट चलिल्ले फाटले 5 वर्सां ते सायडीक काडून आज लोकां फुडें एक क्लियर पर्याय आसा, तो आम आदमी पार्टी. म्हणजे भाजपा मुखार एक खंयचो पर्याय आसा जाल्यार तो आम आदमी पार्टीचो अशें तुमी म्हणटात आनी तुमी तो फुल फ्लेज दिला, लोकांक विचार करपाक लायला. तुमकां आतां पणजे जेन्ना तुमी वयतात तेन्ना पणजेच्यो समज, कित्याक पणजे मतदारसंघ हो गोंयांतलो एक म्हत्वाचो मतदारसंघ, गोंयची राजधानी आहा ती. कितलीशींच वर्सां फाटली बीजेपी कडेन हो मतदारसंघ आशिल्लो, मागीर मदीं काँग्रेस येयली, परत आतां बीजेपी येयली. ह्या सगळ्या हातूंत तुमकां कितलो स्कोप दिसता की पणजेचे लोक तुमकां आनी आम आदमी पक्षाक कितले आपणायतले, तुमकां संदी दितले? जशें सांगलें, ह्या फावटी जेन्ना हांव प्रचार करता तेन्ना लोकांचो रिस्पॉन्स सामको वेगळोच आसा. पयलेदा जेन्ना आमी केल्ले 2017 तेन्ना आमी इंट्रोड्यूस करताले स्वताक, म्हजें नांव कितें, म्हज्या पार्टीचें नांव कितें. आमी खूब नवे आशिल्ले तेन्ना. पूण जशें म्हळें फाटल्या 5 वर्सां जी काम केलां ताजो इफेक्ट आज आमकां पळोवंक मेळटा. आनी आज लोक आम आदमी पार्टीक एक सामको क्लियर पर्याय कसो पळयता, इन्क्लुडींग इन पणजी सीट. पणजेन सुद्दां म्हणजे लोक सामके शिक्षीत आसा, हुशार आसा आनी दे वर वेटिंग फॉर अ डिपेंडेबल रिलायबल ऑप्शन. आज तांकां आम आदमी पार्टीचो तो पर्याय दिसता. सो सगळे स्टेट लेवलाचो आमचो प्रचार पळोवन, तसोच पणजेंचो आमचो प्रचार पळोवन पणजेचे लोक हॅव डिसायडेड टुडे. एक्चुअली आमचे सगळे इंटरनल सर्वेज शोज दॅट वी आर विनिंग इन पणजी आनी हो खूब बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आनी
बाकीच्यांचे तुम्ही पार्टीचे आता पळयल्यार तांच्या भितर सगळी टिकेटीचीच झगडी चलिल्ली आसा. पणजे खातीर बाबा तूं कितें करतलो कोणूच उलयना. तुम्ही एक पळयल्यार सगळ्या पार्टीचे पळयात, काँग्रेसीन टिकेटीची झगडी चल्ल्या, बीजेपीन टिकेटीची झगडी चल्ल्या. तुम्ही निवडून आयल्यार पणजेचे समस्या जे आसा ते कितें करतले ते कोणूच उलयना. सो हाच्या बद्दल हांव एकूच मिनीट उलोवंक सोदता पणजेकारा खातीर. आज पणजेन खुबशे इश्यूज आसा आनी ते इतले वर्सां तेच इश्यूज आशिल्ले ते चड जाल्ले आसा. जावं ते ट्रॅफीक जावं, पार्किंग जावं, गार्बेज, इवन जॉब्स, हावजींग, फ्लडींग, हे सगळे खूब म्हत्वाचे इश्यूज जे अजून पर्यंत सॉल्व जाल्ले ना. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची मिनिस्ट्री ऑफ हावजींग आनी अर्बन अफेर्स जी आसा न्ही, तांची एक बरी ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स, म्हळ्यार इट इज अ रेटींग सिस्टम, ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स. ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स जी आसा ते देशाचे 114 शहर जे आसा तांचे मेजरमेंट करता की हांगा पार्किंगाची सोय बरी आसा काय ना, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट कशें आसा, गार्बेज मॅनेजमेंट कशें आसा, लोकांक हांगा नोकऱ्यो करपाक संदी आसा काय ना, घरा सारकी लोकांक हावजींग बरें आसा काय ना, फ्लडींग जाता, ड्रेनेज जाता, सगळे ऑल म्हणजे 50 अशे क्रायटेरियाज आसा ऑन वीच एवरी सिटी इज मेजर्ड. 114चे पणजे शहराचो रेटींग कितें जाणा तुमी? 90 पाविल्ले आसा. सो आमी खूब सामके वी आर वन ऑफ द वर्स्ट सिटीज एज पर सेंट्रल गव्हर्मेंट्स ओन मिनिस्ट्री ऑफ हावजींग एंड अर्बन अफेर्स. हातून म्हाका खूब दुख्ख जाता कित्याक पणजे ही एक बरी प्लॅन्ड सिटी आशिल्ली एंड आय बिलीव की इट इज वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट ब्युटिफूल कॅपिटल्स. तर म्हजो असो एक उद्देश आसा, इफ आय एम इलेक्टेड MLA, हांव म्हज्या पयल्या टर्मान 5 वर्साच्या आय वील ब्रिंग पणजी इन द टॉप 10 ऑफ द ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स रेटिंग्स फॉर पणजी. आनी ताजे फुडली 5 वर्सां सेकंड टर्मान आय वील मेक पणजी नंबर 1 सिटी इन ऑल ऑफ इंडिया. हे सामकें पॉसिबल आसा, खूब इजी आसा करपाक. फक्त एक पणजेचेर जो मोग करता असो एक MLA जाय. यू नीड समबडी हू लव्स पणजी अँड वॉन्ट्स टू रिस्टोर इट टू इट्स ओल्ड ग्लोरी. ते हांव करूंक शकतलो. वाल्मिकी, तुम्ही सांगले की आमचे जो इंडेक्स आहा तातूंत आमी इतले 90 पोझिशनाचेर आसा, पूण एका वटेन अशें म्हणटा ती पणजे स्मार्ट सिटी खाला, इतले पयशे मोडल्या, इतले प्रोजेक्ट केल्या, सेंटराचो पयसो हाडला, तो कांयच खंयच सारको यूज जालो ना अशें दिसता तुमकां पणजे? सामको स्मार्ट सिटी म्हळ्यार सगळ्यांक व्हडलो स्मार्ट स्कॅम जाल्लो आसा. म्हळ्यार इतले कोट्यांनी रुपया मोडिल्ले आसा हाजेर. आनी खंय तरी म्हाका हो सेंट्रल आनी स्टेट गव्हर्मेंट मेळून दोगांयनी हें केल्लें आसा. इनफॅक्ट हाज्या पयलींचो जो मॅनेजींग डायरेक्टर आशिल्लो स्वयंदीप्ता पॉल चौधरी म्हणून, ताका सेंट्रल मिनिस्टर ताचो सपोर्ट आशिल्लो आनी ताणें कांयच कामां केलीं ना. फक्त प्रोजेक्ट्स काडटाले, कन्सल्टंटाचेर कोट्यांनी रुपया मोडटाले आनी बारीक कितें तरी एक काम दाखोवन ते व्हडलें केल्ल्या सारकें अशें दाखयताले. म्हणजे स्मार्ट सिटी स्कीम जी आसा ती एक बरी संदी आशिल्ली पणजेकारांक कितें तरी दिवपाचें परत. सो ती स्कीम अजुनूय आसा अँड वी वील मेक शुअर दॅट द फंड्स फ्रॉम स्मार्ट सिटी आर युज्ड फॉर पणजी. आनी पणजेक जशें म्हळें सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्याच रेटींग सिस्टमाचे यूज करून वी वील ब्रिंग इट टू नंबर 1 पोझिशन. पणजे म्हटल्या उपरांत आनी एक सदांच वादाचो विशय आसता म्हणजे कसिनो आसतात हांगासरल्यो आनी ट्राफीक इश्यू. म्हणजे वचत थंय कंजेशन आसता, स्थानीक लोकांक सुद्दां हांगासर त्रास जाता पार्किंग इश्यू, गाडयो पार्क करपाक. ह्या हेचेर तुमचें विजन कितें आसतलें? कसिनोचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? कसिनो पणजे भितर जाय काय ते नाका? डेफिनेटली म्हाका दिसता कोणाकय तुमी विचारल्यार कसिनो बरोबर जे सगळे वायट तरेचे कितें कितें येतात न्ही, वेदर इट इज गॅम्बलिंग, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, कोणाकूच नाका आसतलें. सो इट इज क्लियर की बाबा पणजेन कॅसिनोज नाका. पूण कितें आसा, ह्या सरकारान आनी पयलींच्या सरकारान सुद्दां पणजेन कांयच इकॉनॉमीक एक्टिविटी हें करूंक नाशिल्ले, फ्लरीश जावंक ना. सो आज जेन्ना कॅसिनो आसा तेन्ना थोड्यांक कितें तरी जॉब्स मेळटा किंवा हांगची इकॉनॉमीक मातशी एक्टिविटी चलता. सो आज गरज आसा की we create more economic opportunities, employment opportunities, business opportunities which are not related to casino. म्हाका जाल्यार दिसता की पणजे इतली सुंदर सिटी आसा, आमी एक पणजे एक मोस्ट ब्युटिफूल कॅपिटल सिटी ऑफ इंडिया अशें एक आमी ताका लेबल दिवन टुरिजम प्रमोट करूंक शकता. लोक पणजे पळोवपाक येवंक जाय, फक्त कॅसिनोन खेळपाक येवंक जायना. सो दॅट इज माय सिंपल सोल्युशन टू दॅट. आमी लोकांक एक वेगळे तरेचे टुरिजम ऑपॉर्च्युनिटीज वीच सेलिब्रेट्स पणजी अँड इट्स हेरिटेज अँड इट्स कल्चर
तशी एक टुरिजम आमी प्रमोट करतले आनी लोक देशभरच्यान पणजे पळोवपाक येतले अशी म्हजी एक विजन आसा. हे जाले पणजे बाबतीन. संपूर्ण गोंयान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आम आदमी पक्षान मोठ्या प्रमाणात प्रचाराचेर भर दिला, बरे कॅन्डिडेट दिल्या, नवे कॅन्डिडेट दिल्या. तुमकां कितलो विश्वास आसा की गोंयभर म्हणजे ते सावथाक जावं किंवा नॉर्थाक जावं रिस्पॉन्स तुमकां लोक दितले किंवा तुमचे तुमकां कितें दिसता कितले सीट येतले तुमचे? आमी डेफिनेटली वी आर फॉर्मिंग द नेक्स्ट गव्हर्नमेंट. आज तुम्ही सगळे सर्वे पळयल्यात स्टेट लेवल आनी इवन नॅशनल खुबशे चॅनल सर्वे करपाक लागल्या कित्याक इतले खुबशे पार्टीज हांगा हें करतात. इफ यू सी ऑल द सर्वेज आम आदमी पार्टी एक मातशी फाटी आसा. जस्ट टू आतां लेटेस्ट हांवें पळयलें तेन्ना वी आर जस्ट 2% बिहायंड BJP. आनी ही खूब बरी गजाल कित्याक लोकांनी आज दाखयला की ओपनली सांगतात की आमी आम आदमी पार्टी बरोबर आसा. आनी तुमकां कारण सांगलें ऑलरेडी बिकॉज वी वर्कड इन द पास्ट 5 years. सो आमकां खात्री आसा की फुडलो इलेक्शन जाता म्हणसर people are deciding now. आनी तो 2% गॅप आसा तो आमी रोखडेच कवर करतले. आनी स्पेशली म्हाका दिसता आज काँग्रेसीन जी आपली हालत करून घेतल्या सो काँग्रेसीक सुद्दां ते कितले 18% कितें दाखयता वोट शेअर ते सुद्दां तांच्या हातांच्यान वतल्यान सगळे एवरीबडी इज गोइंग टू वोट फॉर आम आदमी पार्टी. आनी वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट की फुडलो सरकार आम आदमी पार्टीचो जातलो. आनी जशें म्हळें आमी एक कंप्लीट पॅकेज दिल्या. आम आदमी पार्टी आमी कितें हांव आमदार मंत्री जावपाक येवंक ना स्वताच्या स्वार्था खातीर. वी वॉन्ट टू रिप्लेस द सिस्टम. आमकां सगळे MLA सगळे मिनिस्टर सगळे चीफ मिनिस्टर आतां सायडीक काडून लोकांक एक क्लियर पर्याय दिवंक जाय जो 5 वर्सां लोकां खातीर बरें काम करूंक शकतलो. सो जशें सांगलें तुमकां वी हॅव डिक्लेअर्ड कॅन्डिडेट्स इन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. आमचो विजन डॉक्युमेंट आमी रिलीज केल्लो आसा आनी एक बरो CM फेस एज्युकेटेड यंग स्मार्ट सामको CM फेस डिक्लेअर केल्लो आसा. सो म्हाका दिसता ह्या वेळा खुबशे मिडियाचे भाव म्हणटा ह्या वेळा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू गेज वॉट इज द पिपल्स पल्स अँड दॅट इज द पल्स एक्चुअली. लोक जे आसा न्ही खूब राजकारण पळयलें फाटले 5 वर्सां तर चडूच राजकारण पळयलें ते आपल्या पोटाक पडपाचें ना. दिल्लीन जे आम आदमी पार्टी सरकारान काम केलां 5 वर्सां सामके लोकांच्यो सगळ्यो सुविधा ज्यो जाय आशिल्ल्यो सगळ्यो दिल्यो. तशेंच सरकार गोंयान जाय हें लोकांनी ठरयल्लें आसा. दॅट इज वाय आय एम कॉन्फिडंट फुडलो सरकार जो आसा आम आदमी पार्टीचोच जातलो. तुमचे नेते जे आहा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गोंयान येतात, मिटिंगो घेतात. तेजे उपरांत सरकार आसत किंवा बाकीचे विरोधी पक्ष एक टिका करतात की दिल्ली व्हडलेशें कांयच काम ना सरकाराक म्हणून. सगळे सेंटर पळयता फक्त एक एज्युकेशन सोडलें किंवा आनी एक गजाल सोडली जाल्यार थंय तांकां कांयच पळोवचें पडना अशें ते सदांच आरोप करतात. तेतून तुमकां कितलें तथ्य दिसता की दिल्ली फक्त एज्युकेशन सेक्टराचेरूच भर दिला आम आदमी पार्टीन बाकीचे आनी हेल्थ बाकी तांकां कांय जबाबदारी ना थंय म्हणून ते व्हडली व्हडली भाशणां दिता अशें तुमचेर आरोप जाता. तेचेर तुमी कशें रिप्लाय दितले? ना जेन्ना ऑपोजिशनूच म्हणटा की आम आदमी पार्टीन फक्त शिक्षण आनी स्वास्थ्याचेर काम केलां आय वील टेक इज एट अ कॉम्प्लिमेंट. आमी शिक्षण आनी स्वास्थ्याचेर तरी काम केलें तुमी कित्याचेर काम केलें तें सांगात न्ही आमची टिका करता ते. सो हातून कितें आसा आतां आम आदमी पार्टीन पळयात तुमी शिक्षणाचेर सामकी क्रांती हाडली, स्वास्थ्याची क्रांती हाडली, उदक, लायट, रस्ते, डोर स्टेप डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस, तीर्थयात्रा, बायलां खातीर फुकट बसीचो प्रवास. म्हणजे हांव व्हडलें लिस्ट सांगूंक शकता. जर आमचे कडेन ह्यो सगळ्यो जबाबदारी नाशिल्ल्यो जाल्यार आमी कशें करूंक शकतले आशिल्ले. आनी जेन्ना तुमी म्हणटा की दिल्ली सरकारान कांयच काम करूंक ना येद्या व्हडल्या बहुमतान दुसरेदा निवडून खंयचोच सरकार पळयल्लो ना म्हणजे लोकांक कळ्ळां न्ही बाबा ह्या सरकारान काम केलां. 2015 आमकां बहुमतान लोकांनी निवडून हाडले. 5 वर्सां आमचें सरकार पळोवन परत आनी एकदां 70चे 62 सीट आम आदमी पार्टीक दिले. हे बेटेच दिवचे नाशिल्ले. सबंद दिल्लीच्या लोकांक इफेक्ट कळ्ळो की बाबा झाडूचो बटन दामतकच फुडलीं 5 वर्सां हो सरकार आमची वासपूस करता, आमकां जाय ते सुविधा दिता, बऱ्यो स्किमी दिता, ही लोकांक खात्री जाली म्हणून आनीक 5 वर्सां दिली न्ही. सो हे राजकीय टिका जी आसा ती चलत रावतली. पूण फॅक्ट्स ऑन द ग्राउंड शो दॅट आम आदमी पार्टीच्या सरकारान खूब काम केल्लें आसा आनी गोंयच्या लोकांक सुद्दां अशें काम करपी सरकार गोंयांत जाय. आतां जेन्ना तुमी लोकां मदीं वयता तेन्ना तुमकां आपसुकूच एक मतदाराची मेंटेलिटी कळटा. बाबा वो ह्या विचारांचो मतदार आहा, वो वोटर असो आसा, यंग जावं जाणटे जावं बायलां जावं. तुमकां दिसता की गोंयचें पारंपारीक राजकारण सोडून हे वोटर्स आमचे गोंयचे वोटर्स आम आदमी पक्ष सारक्या एका गोंयान जो नवीन म्हणजे फाटली 5 वर्सांनी आतां गोंयान आसा तो एका कौल दितले तितलो विश्वास तुमी लोकां मदीं निर्माण केला, तांचो तुमचेर विश्वास तितलो तयार जाला अशें दिसता तुमकां? 100% जाल्लो आसा. जशें म्हळें आमी लोकूच म्हणटा जेन्ना आमी आतां घरा वता तेन्ना
ते म्हणटात वाल्मिकी तूं भिव नाका, गरजे वेळार तूं आमकां पावलो, आमी तुमकां केन्नाच विसरचे ना म्हणून. सो ह्या वेळार लोकांनी ऑलरेडी ठरयल्लें आसा दॅट दे आर गोईंग टू वोट फॉर आम आदमी पार्टी. आनी कितें आसा सद्या स्पेशली पणजे तालिगांव असल्या हातून जशे MLA आसा त्या खातीर लोक सामकेच ओपनली भायर सरना, पूण जेन्ना घराघरांनी वता तेन्ना लोक आपले सामकें मन उगडून सांगता की आमकां ह्या वेळार फक्त कित्याक लोकांनी स्पेशली पणजे किंवा गोंयांत सुद्दां लोकांनी आतां पळयल्लें आसा 27 वर्सां काँग्रेसीचो सरकार पळयलो, 15 वर्सां BJPचो सरकार पळयलो आनी फाटल्या 5 वर्सां तर हो BJP आनी काँग्रेसीचो अलायन्सच सरकार म्हळ्यार जाता. सो लोक म्हणटा की आतां इतलीं वर्सां आमी एक पार्टी पारंपारीक घेवन एक पार्टीक वोट करताले. फॉर एक्झाम्पल BJPचे वोटर फक्त BJPकूच वोट मारताले, आजो चलो बापूय सगळे, आनी काँग्रेसीचे वोटर काँग्रेसीकूच लॉयल रावताले. सो लोकांक आज दिसता इतलीं वर्सां आमी ह्या पार्ट्यांक तांच्या आयडियोलॉजीक इतले आमी मान दिवन तांकां वोट दिले, तांकांच आतां पडिल्लें ना, सत्ते खातीर हे एकामेकाच्या पार्टीन उडयो मारतात. सो लोक म्हणटा आमी हांकां कित्याक घेवन बसपाचें काय म्हणून. ह्या वेळार लोकांनी आम आदमी पार्टीचें गोंयानूय काम पळयल्लें आसा आनी दिल्लीच्या सरकाराचें काम तांकां पर्यंत पाविल्लें आसा. सो दॅट इज वाय दे आर मोस्ट कॉन्फिडंट की बाबा हे लोक जे आसा हे काम करपी आसा आनी हे पार्टीन उडयो मारपी पार्टी हे न्ही, लोक न्ही. जेन्ना पणजेच्या बाबतींत उलयता तेन्ना पणजेचो मतदारसंघ हो सदांच कॉन्ट्रोवर्सीन आसता, कित्याक पणजेच्या आमदाराक लागून. पणजेचो आमदार हो सतत कॉन्ट्रोवर्सीन आसता. ताजे उपरांत आतां नवीन वाद सुरू जाला तो म्हणजे उत्पल पर्रेकाराक लागून. उत्पल पर्रेकार आपूण इंडिपेंडंट देवला इलेक्शनात आनी उत्पलान अशें म्हटलें की जर म्हाज्या जाग्यार किंवा बाबुशे जाग्यार जर बरो कॅन्डिडेट दिल्लो पक्षान, नितळ बरो स्वच्छ चारित्र, जाल्यार आपूण फाटीं सरपाचो म्हणून. सो ह्या हेचेर तुमी कशें पळयता? कारण तुमी एक यंग लिडर आसात आम आदमी पक्षाचे, तुमी एक स्वच्छ चारित्र्याचे आसात, तुमी काय टिपिकल राजकारणी न्हू, तुमी एक बदल घडोवपा खातीर अशें येयल्या. सो उत्पलाचे अशें म्हणणें आनी तुमच्या सारके मनशाचे पणजेन इलेक्शनाक आसप, हाचेर तुमचें मत कितें? सारकें म्हटलें तुमी. आनी आय थिंक यू आर हिंटींग की उत्पलाक जर असो एक बरो मनीस क्लीन कॅरेक्टर आनी काम करपी शिकिल्लो यंग जाय आशिल्लो, ही शूड हॅव सपोर्टेड मी, सारकें काय ना. सो पूण म्हाका दिसता खंय तरी ताजें काळीज BJPनूच आसा. सो तो इवन एज इंडिपेंडंट इट सिम्स लायक ताजो टार्गेट फक्त बाबूश मनसरात, नॉट BJP. सो आय थिंक लोकां मदीं आतां एक क्लियर चॉयस आसा. जांकां बाबूश जाय, बाबूश मनसरात जाय, ते BJPक वोट मारतले. जांकां बाबूश नाका पूण BJP जाय, तांकां ते उत्पलाक वोट मारतले. आनी उरिल्ले सगळे पणजेकार जांकां बाबूशूय नाका, BJP नाका, जांकां भ्रश्टाचार नाका, बेकारी नाका, जांकां म्हारगाई नाका आनी पणजेचो विकास आनी प्रगती जाय, ते सगळे आम आदमी पार्टीक वोट मारतले. ओके, म्हणजे अशे 3 कॅटेगरीन तुमी सद्या डिवायड केलेलो अशें म्हाका दिसता. फ्रॉम उत्पल स्टेटमेंट्स म्हाका जालें दिसता की ताजो टार्गेट इज जस्ट की ताका टिकेट मेळूंक ना म्हणून, पूण ताजें काळीज खंय तरी BJPनूच आसा अशें दिसता म्हाका. म्हणजे इंडिपेंडंट रावलो तरी फाल्यां उत्पल निवडून येयलो तो BJP वाटेनूच वयतलो. ताणें ना म्हणूंक ना. सारकें. खुबदां लोकांनी ताका विचारलें तूं कितें करतलो काय म्हणून. ही हॅज नॉट गिवन अ क्लियर आन्सर, म्हणजे तो BJPनूच वतलो अशें जालें ना. ओके. मदीं तुमी एक अशें सांगलें की जर उत्पल आम आदमी पार्टीन येता जाल्यार आपूण आपलो सीट सोडपाक रेडी आसा, उत्पलान आम आदमी पक्षाच्या तिकेटाचेर रावचें म्हणून. हे स्टेटमेंट तुमी जो केलो पळयात, ताजो फाटलो उद्देश कितें आसलो तुमचो? ना, उद्देश काय नासलो. जशें म्हळें, आय थॉट उत्पल इज सिरियस अबाउट गिवींग एन ऑल्टरनेटीव इन पणजी, की भारतीय जनता पार्टी नाका, बाबूश मनसरातूय नाका, पूण जशें म्हळें हीज हार्ट इज समवेर इज स्टील इन द BJP. सो पूण ताज्या पयलीं कितें जालें, जेन्ना ताणें पयलेंदा अनाउन्समेंट केलें की आपूण भारतीय जनता पार्टी रिजायन जाता, अशें दिसलें की ही इज एक्चुअली गोईंग टू वर्क अगेन्स्ट भारतीय जनता पार्टी टू डिफीट भारतीय जनता पार्टी. सो तेन्ना आमी म्हटलें पळय, आमी हांगा पणजेन खूब काम केल्लें आसा, आम आदमी पार्टीचो हो एक विनींग सीट कसो आमचे इंटरनल सर्वेस सांगता पणजे, यू आर वेलकम टू जॉइन एंड कॉन्टेस्ट ऑन आम आदमी पार्टी टिकेट. पूण ही हॅज डिसायडेड टू गो इंडिपेंडंट. सो आय विश हिम ऑल द बेस्ट. पूण जशें म्हळें, पर्याय म्हाका दिसता पणजेकारा समोर सामकें क्लियर आसा. गोंयभर पणजे जसो इम्पॉर्टंट मतदारसंघ तशें आनी कांय मतदारसंघात जंय एकूच मनीस निवडून येता फाटली कितलींशीं वर्सां, मागीर तो मडकय आसत, वाळपय, पर्यां किंवा बाकीचे आनी अशे कांय मतदारसंघात फक्त थंय तो मनीस म्हणून थंय निवडून येता. मागीर तो ह्या पक्षान वचूं किंवा त्या पक्षान वचूं, लोक ताका संदी दिता मनीस म्हणून. ही परंपरा आम आदमी पक्ष हे फावट मोडटलो अशें दिसता तुमकां, आनी तितले तुमी स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट त्या मतदारसंघांनी दिले अशें दिसता? 100% सामकें. म्हळ्यार लोकप्रिय कॅन्डिडेट आमी दिल्ले आसा हू हॅव गूड चान्स ऑफ विनींग. आनी जशें म्हळें, दिल्लीक जशें सामकी एक क्रांती जाल्ली,
तशीच म्हाका गोंयांत जाता अशी दिसता सामकी. दिल्लीक सुद्दां म्हणजे 4-4, 5-5 वेळा निवडून हाडले आमदार सामान्य लोकांनी डिफीट केले. तर आमी सदांच आमकां कितें दिसता राजकारण म्हणजे आमी पेपरान वाचपाचें किंवा टीव्हीचेर पळोवपाचें, पूण आम आदमी पार्टीन जो आज डेमोक्रेसीचो वापर करून असो एक कल्चर हाडला गोंयांत. आमचें जें कॅम्पेनींग जें आसा सामकें तें डोर टू डोर वचून वोटर टू वोटर वचून आमी सामको प्रचार बरो केल्लो आसा. आमी तांकां कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा की आमचे कॅन्डिडेट बरे, आमचो विजन डॉक्युमेंट बरो. आनी जशें दिल्लीक लोकांनी पळयलां की आमचो सरकार हॅज परफॉर्म्ड, म्हणजे एक दिल्लीक एक गव्हर्नन्स मॉडेल आसा. फक्त कॅन्डिडेट बरो आसलो म्हूण जायना, तांकां शासन करपाक येवंक जाय. सो पार्टीन हें दाखयल्लें आसा की नवे लोक सुद्दां येवन सरकारान, इनफॅक्ट नवे लोक येवनूच बीजेपी आनी काँग्रेसा पेक्षा बरें शासन दिवंक शकता. हे आज लोकांक कॉन्फिडन्स गोंयांत आयिल्लो आसा. एंड दॅट इज वाय हो जो तुमी म्हणटा तशें व्हडले व्हडले लोक आतां पडपाचे आसा फुडल्या इलेक्शनाक. पूण गोंयांत ते शक्य आहा? फाल्यां तुमचे समजा एक निवडून आयले, तुमचे सरकार आयले, तुमी कितली गॅरंटी दिता की तुमचे आमदार फुटून बीजेपीन वयचे ना किंवा काँग्रेस पक्षान वयचे ना? कित्याक गोंयांत जर मेंटेलिटी पळयत जाल्यार खुबशे फावट अशें जाल्लें आहा. रिसंटली 10 आमदार जे आसा ते काँग्रेसीचे बीजेपीन गेले. सो तशें तुमी तो प्रकार तुमच्या पक्षान घडचो न्ही म्हणून तुमी कितें प्रिकॉशन घेतले की बाबा अशें जावचें ना म्हणून? करेक्ट. पयलीं म्हळ्यार जे आम आदमी पार्टी जॉयन जाता तांकां कितें तरी एक वेगळें करपाचें आसता म्हणून ते जॉयन जाता. फक्त टिकेटी खातीर किंवा आमदार मंत्री जावपाक घेना. दिल्लीक सुद्दां पयल्या इलेक्शनाक अशी स्थिती जाल्ली. दिल्लीक 70 सीट आसा, आमचे 28 आशिल्ले, बीजेपीचे 32 आशिल्ले. आनी 36 सिटाक बीजेपीक फक्त 4 आमदार जाय आशिल्ले. 1 वर्स तांणी प्रयत्न केले आम आदमी पार्टीचे फक्त 4 आमदार मोडून व्हरपाक. 1 वर्सान तांकां एक सुद्दां आमदार मेळना. सो आमी आमच्या आमदारांक आमचे बरोबर दवरपाक जाणा. त्या भायर गोंयांत आमी डिक्लेअर केल्लें आसा की आमचे कॅन्डिडेट जे आसा वी आर ऑल्सो सायनींग एन एफिडेवीट प्रॉमिसींग की बाबा लोकांनी आमकां निवडून हाडले जाल्यार आमी ही पार्टी सोडचे ना किंवा आनी खंयच्या पार्टीन वचचे ना. सो लोकांक एक एक्स्ट्रा आश्वासन दिवपाक हे आमी एफिडेवीट सगळ्या घराघरांनी पावयतात. तुम्ही सगळ्या उमेदवारां कडल्यान ते तशें घेतले एफिडेवीट? 100%. आनी ते लोकां मेरेन तुमी ते पब्लीक करतले. ओके. महिलांचो कसो सपोर्ट दिसता? कारण आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेस आसत किंवा बीजेपी आसत त्यांचो एक असो रोग आसता की बायलां खातीर कितें तरी एक फ्री दिलें किंवा आनी कितें दिलें, फ्री बीज दिल्यो काय बायलांची वोट बँक सेक्युअर जाता म्हणटा ते आमकां वोट्स तेंच्यो 100% तेंची मतां मेळटा म्हणटा. हाजेर तुमी बायलां खातीर म्हणजे आमची जी गोंयची बायलां आमी ते ग्रामीण आसूं किंवा शहरी भागांतली आसूं तेंच्या खातीर कितें आश्वासक अश्यो गजाली घडयतले किंवा हाडटले इनफोर्स फाल्यां जर तुमचे सरकार येयले जाल्यार की तांकां तुमचोच पर्याय हो बरो आसतलो आनी खंयचोच नासतलो? करेक्ट. ना, बायलांचो कितें आसा, लास्टाक घर बायलां चलयतात. पयशे कोणूय हाडू घरान, पूण घर चलोवपाची जबाबदारी बायलांचेर आसता. आनी म्हाका दिसता आम आदमी पार्टीक आज बायलां सगळीं सपोर्ट करतात कित्याक आमी तांचे पर्यंत दिल्लीन जे आमी बायलां खातीर केले न्ही ते सगळ्यो गोश्टी पावयल्ल्यो आसा. आनी आज जेन्ना ती आम आदमी पार्टीक पळयतात कित्याक आतां गोंयांत तुमी मुद्दम पळयात थोड्यो स्किमी बी आसा पूण त्यो सारक्यो पावत ना. गरजे वेळा तर कोविडा वेळा सगळ्यो स्किमी बंद जाल्ल्यो. जेन्ना सगळ्यांक चड गरज आशिल्ली ह्या स्किमीची तेन्ना बीजेपी सरकारान कोणाकूच पयशे पावयल्ले ना. तशें आम आदमी पार्टीन करूंक ना. आम आदमी पार्टीन कोविडा खातीर लॉकडावना वेळार नव्यो स्किमी काडल्यो आनी डायरेक्ट पयशे लोकांच्या बँक अकावंटान घाले. तर आमच्यो ज्यो स्किमी आसा, फुकट वीज, फुकट उदक, बरें शिक्षण, बरी स्वास्थ्य सेवा, बरे रस्ते, हे सगळे जे हे आसतले न्ही आमचे स्किम्स आसा तातून एका परिवारान ऑलमोस्ट एक 10 ते 15 हजार म्हयन्यांक बचत जावंक शकता. ही खूब व्हडली गोश्ट. बचत जावप सुद्दां इनकम कसो? हय, बचत म्हणजे तोच पयसो तो आनी खंय वापरूंक शकता. आनी बायलां खातीर इतले म्हळ्यार आमी बेनिफीट दिवंक शकता हें म्हाका दिसता पयल्यांदा तांणी पळयलां की सरकार इतलें करूंक शकता. आनी ताजें कारण एकूच की आमी भ्रश्टाचार करिना. जो लोक ऑलरेडी टॅक्सांचो पयसो सरकारा कडेन पावयता, आतां सामान्य मनीस सुद्दां सकाळ ते सांज आमी कितेंय पयसो मोडलो तातूंचेर कितें तरी टॅक्स लागता आनी तो सरकारा पर्यंत पावता. जावं ते पेट्रोल आसूं किंवा टूथपेस्ट आसूं किंवा मोबायल आसूं कितेंय घेतलें. सो हो आमी पयशे म्हणजे दीसभर घाम गळोवन हो पयसो आमी सरकाराच्या तिजोरीन भरतात आनी हे आमदार मंत्री ते तिजोरी लुटतात फक्त भ्रश्टाचारान. सो जेन्ना भ्रश्टाचार बंद जालो
जाल्यार हेच सगळे पयशे परत लोकां पर्यंत पावोवपाक ह्यो आमच्यो सगळ्यो स्किम्स आसा आनी हे आमी सगळे बायलां पर्यंत पावयल्ले आसा आनी तांकां विश्वास आसा की अरविंद केजरीवालान गॅरंटी दिल्या आज तो करून दाखयतलो म्हणून. आज आमचे कडेन डायरेक्ट स्कीम सुद्दां बायलां खातीर स्पेशली आसा. गृह आधार आमी सद्या जो 1,500 आसा तो 2,500 केला. त्या भायर 18 वर्साच्या वयर जी महिला आसा घरान तांकां 1,000 मेळटले. सो हे डायरेक्ट बेनिफीट आसा आनी इनडायरेक्ट बेनिफीट जशें म्हळें थ्रू लायटीचें बील, उदकाचें बील, भुरग्यांच्या शिक्षणाचो खर्च, जाणट्याचो स्वास्थ्याचो खर्च आसता, कुळयांचो औषधांचो खर्च आसता तो सगळो कमी जातलो आम आदमी पार्टी येतकूच. सो ह्या खातीर म्हाका दिसता बायलांनी सुद्दां मोठ्या संख्येन ठरयला ह्या वेळार की आम आदमी पार्टीकूच सरकार हाडपाचो. बरोबर. तुम्ही जेन्ना म्हणलें की तुम्ही फ्री लायट दितले, हे दितले, हे गोंयच्या इकॉनॉमीन सद्या जर पळयत जाल्यार आमची एकूच सद्या इंडस्ट्री उरल्या ती म्हणजे टुरिझम. मायनिंग सद्या तरी आमची तितली कांय सद्या अस्तित्वान ना. ह्या अशा परिस्थितीन आर्थीक स्थितीन हे फ्री दिवप शक्य आसा अशें दिसता तुमकां? 100%. आनी तुमकां हांव सादें गणीत सांगता. गोंयच्या सरकाराचो बजेट आसा 21,000 कोटी. हातून आतां करप्शन कितलें जाता अशें दिसता तुमकां? कोण म्हणटा 30%, 40%, 20% सोडा, 10% धरा फक्त करप्शन. 21,000 कोटीचे 10% करप्शन म्हणजे 2,000 कोटी वर्साक फक्त हे आमदार मंत्री लुटतात. सो हे जर आम आदमी पार्टीचो सरकार आयलो हे पयशे लोकांचेर हे करतले. आनी हांवें तुमकां जे स्किमी सांगल्या ह्यो सगळ्यो 2,000 कोटी रुपया भितर वर्साक हे जातात. त्या भायर तुमी म्हळें तशें आमी दिल्लीक जेन्ना सरकार आयलो आमचो 2015 तेन्ना दिल्लीचो बजेट आशिल्लो 30,000 crores पर इयर. 2020 5 वर्सां आमचें सरकार चलयतकच भ्रश्टाचार केल्या शिवाय तो बजेट जालो 60,000 crores. सो आमी दिल्लीचो गव्हर्मेंटाचो बजेट डबल केलो. तशेंच गोंयान करूंक शकता. 21,000 कोटी आमी 40,000 कोटी करुया न्ही. सो आनी हाज्या खातीर एक प्रामाणीक भ्रश्टाचार ना करपी सरकार जाय आनी तो फक्त आम आदमी पार्टी दिवंक शकता. आनी एक तुमचेर म्हणजे एक कंट्रोवर्सी जाल्या आम आदमी पार्टी, ते म्हणजे भंडारी समाजाचो तुमी मुख्यमंत्री दिलो आनी ताचेर कांय लोक अशें म्हणटात की आम आदमी पार्टीन भंडारी समाजाचो लिडर म्हणजे मुख्यमंत्री दिलो, जातीचें राजकारण करता हो पक्ष, अशी तुमचेर टिका जाता. हेचेर तुमी कशें तांकां आन्सर दितले? म्हाका दिसता अजून पर्यंत जातीचें राजकारणूच जाल्लें आसा. त्या खातीर भंडारी समाज जाचे 40% पॉप्युलेशन आसा गोंयान तांकां फाटल्या 60 वर्सां फक्त 2.5 वर्सां एक तांच्या समाजांचो एक मनीस चीफ मिनिस्टर जालो. सो हातून कितें आसा पळय, कालूच आमी रिपब्लीक डे सेलिब्रेट केलो पयर. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन कितें म्हणटा? बाबासाहेब आंबेडकर जो आसा तांणी म्हणिल्लें की जे डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट्स आसा तांकां वयर काडपाक फक्त 2च सोल्युशन आसा. एक म्हळ्यार तांकां एज्युकेशन दिवंक जाय आनी दुसरें म्हळ्यार यू हॅव टू गिव देम एक्सेस टू पावर. तांकां त्या पोजिशनान पावूंक जाय तेन्नाच ते बरें हें करूंक शकतले. सो व्हडल्या एका संख्येक आमी हें करूंक शकतले, इन्फ्लुएन्स करूंक शकतले. आनी दिल्लीक आमी करून दाखयलें. आज दिल्लीक जी शिक्षणान क्रांती आसा ती म्हणजे देशभरूच न्ही, ताजी जगभर चर्चा जाता. आनी आज 100% जे भुरगे आसा दिल्लीक, जावं ते श्रीमंत घराण्यांचे आसूं किंवा झोपडपट्टीन रावत आसूं, सगळ्यांक सामान्य शिक्षण मेळटा आज. एंड दॅट इज अ बीग थिंग. तशेंच दिल्लीक आमचे 12 MLA असे आसा जे दलित समाजाचे आसा. सो आमी तांकां थंय रिप्रेझेंटेशन दिवन दलित समाजाक फुडें काडलो. आमचे 6 मंत्री जे आसात तातूंतचे 1 मंत्री सुद्दां दलित आसा. सो हे आमी जे करता, जे बाबासाहेब आंबेडकराचें विजन आशिल्लें, ते एक कॉन्स्टिट्युशनल एक मॅन्डेट आशिल्ली, तेच आमी करता. आनी आज आमकां दिसता की लोक आमच्या कॅन्डिडेटाक खूब खोशी आसा. तो भंडारी समाजाचो आसूं किंवा नासूं, अमित पालेकर जो आसा शिक्षीत आसा, तरुण आसा आनी खूब बरें काम करतलो अशें लोकांक खात्री आसा. सो आमी म्हाका दिसता ह्या डिसिजनान सगळे प्रश्न मिटयल्ले आसा. वी हॅव गिवन द रायट कॅन्डिडेट. आनी भंडारी समाजाकूय तातूंतल्यान एक कितें तरी एक बरें दिसलें की पहिल्यांदा एका पॉलिटिकल पार्टीन तांची अशी वासपूस घेतली आणि तांकां एक रिप्रेझेंटेशन दिलें. म्हणजे तुम्ही अशें म्हणटा की सामाजीक व्यवस्थेचो समतोल खंय तरी राखपाचो तुम्ही प्रयत्न केला? डेफिनेटली. हय. ओके. लास्ट तुमचो एक क्वेश्चन विचारता की फाल्यां तुमचे समजा जर सरकार आयलें, आम आदमी पक्षाचें सरकार आयलें, जाल्यार तुमचो पयली डिमांड कितें आसतलो? कितें लोकां खातीर दिवप? तुमी कित्याक प्रायोरिटी दितले? नॉट एज अ पणजे बट होल एज अ गोवा. म्हाका दिसता आज सगळ्यांक व्हडलो विशय जो आसा तो म्हळ्यार बेकारीचो. एक तर
शिक्षीत लोक सुद्दां आज घरा बशिल्ले आसा आनी हाज्या खातीर आमकां खूब काम करचें पडटलें. सो आमची जी एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी आसा, आय थिंक दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. कित्याक आज गोंयचे तरणाटे खूब निराश जाल्ले आसा. हांव तुमकां एकूच एग्जाम्पल दिता. पयर हांव डोर टू डोर वतालो रायबंद्रा. म्हाका एकटो भुरगो मेळ्ळो एका घरान. हांवें ताका विचारलें तूं कितें करता. म्हाका तरूण मेळटा तेन्ना हांव सदांच मातसो चड टायम दिता तांकां. सो तो म्हणूंक लागलो आपूण एक कंप्युटर कोर्स करता म्हणून हांगा प्रायवेट कसली तरी एक कंपनी आशिल्ली. हांव म्हणलें तूं कितें शिकला काय म्हणून. आपणें 12वी केल्या म्हणूंक लागलो. आनी सो फक्त 12वी करून एक कंप्युटर कोर्स करतलो काय म्हणूंक लागलो. हय म्हणूंक लागलो. कित्याक काय म्हळें हांवें. ताणें म्हाका उत्तर कितें दिलें जाणा. तो म्हणूंक लागलो म्हजी एक कजन आसा, म्हजी एक भयण आसा, ताणें BCom केलां आनी ते गव्हर्मेंट जॉब सोदून सोदून ताका आतां एक एटेंडंटाचो म्हणून एक GSIDCन ताका एक जॉब मेळ्ळा म्हणून एटेंडंट. आनी थंय ताका सगळीं कामां करचीं पडटा, झाडू सुद्दां मारचो पडटा म्हणून. सो तो म्हणटा आपूण BCom शिकून जर झाडूच मारपाचें आसा जाल्यार कित्याक त्रास घेवं काय म्हणटा इतले फुडें शिकून. सो आज ही परिस्थिती जाल्ली आसा की गोंयच्या तरणाट्यांक नोकरी मेळपाची सोड, शिक्षणाचेर सुद्दां आज एस्पिरेशन सामके तांचे गेल्ले आसा. दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू. आनी जशें म्हळें शिक्षण आनी एम्प्लॉयमेंट हे दोन जे मुद्दे आसा न्ही तांचेर आमी सामके बऱ्या पर्यंत काम करतले. आनी हाका टायम लागता. नोकऱ्यो एकदम तयार जायना. एक 2-3 वर्सां टायम लागता. आनी त्या खातीर आमी सांगलां की जो पर्यंत आमी नोकरी दिवंक शकना, वी आर गिवींग अ अनएम्प्लॉयमेंट गॅरंटी ऑफ 3000 रुपीज पर मंथ. सो आमचेरूय मातसो तो प्रेशर आसतलो की जाता तितले बेगीन चड नोकऱ्यो तयार करपाच्यो. आनी ह्यो आमचे कडेन खूब आयडियाज आसा. एक तर गव्हर्मेंट जॉब्सूय डेफिनेटली आमी वाडयतले. कित्याक जशें म्हळें आमचे जे मोहल्ला क्लिनीक आसतले, हॉस्पिटलां बांदतले, इश्कॉलां बांदतले, खुबशीं कामां आसा. इवन पुलिसेचे खूब रिफॉर्म्स करपाची आमचे कडेन संदी आसतली. सो हातून आमी गव्हर्मेंट जॉब्स तयार करतले. त्या भायर प्रायवेट जॉब्स म्हाका दिसता आज खंयचीच कंपनी गोंयान येवन काम करूंक सोदिना. कित्याक इतलो भ्रश्टाचार आनी इतलो म्हणजे नेगेटीव सामकें. वी शूड बी गिवींग प्लग एंड प्ले फॅसिलिटीज टू कंपनीज. तुमी फक्त हांगा येयात आनी नोकऱ्यो तयार करात. आमी तुमकां जागो दिता, लायट दिता, बरें पब्लीक ट्रान्सपोर्ट दिता, सगळे फॅसिलिटीज दिता तुमच्या एम्प्लॉइजांक. अशें धोरण आसूंक जाय. सो तुमी फक्त आमकां एम्प्लॉयमेंट सामकें. तशेंच मोपा एअरपोर्ट जावं, IIT एअरपोर्ट जावं, जे व्हडले व्हडले प्रकल्प आसा हातून सुद्दां गोंयकारांक खंय जॉब्स मेळटा. सो दॅट वी वील एन्श्युअर की जे व्हडले प्रकल्प आसा इवन गव्हर्मेंटाचे तातूंत सुद्दां आमी वी वील क्रिएट जॉब्स फॉर गोवन्स. सो गव्हर्मेंटाचेय करतले, प्रायवेटूय करतले. आनी त्या भायर म्हाका दिसता गोंयचे तरणाटे जे आसा दे आर व्हेरी एंटरप्रेन्युरियल. म्हणजे तांकां स्वताचो बिझनेस करपाची खूब आवड आसा. सो ताकाय आमी खूब प्रोत्साहन दितले. सो हें खूब करपाक काम आसा. आनी म्हाका दिसता जॉब्स जे आसा ज्याच्या खातीर आज इकॉनॉमी सामकी डावन जाल्ली आसा. इट इज अ विशस सायकल कशें जाता. जेन्ना इकॉनॉमी डावन आसता तेन्ना नोकऱ्यो जनरेट जायना, सरकाराकूय टॅक्स पावना आनी सगळेंच एक हें कशें जाता, मनी फ्लो जायना. एक्झॅक्टली. वाल्मिकी, तुमी हांगासर आयले, तुमचे विजन सांगले पणजे खातीर, गोंया खातीर. आनी फाल्यां तुमचें सरकार आयल्या उपरांत तुमी कितें पयलो प्रेफरन्स कित्याक घेतले तें आमकां सांगलें. आमी तुमकां ऑल द बेस्ट विश करता. आनी तुमचो जो प्रचार आसा तो असो आनी तुमी नेटान करात, तुमकां लोकांनी संदी दिवची इतलेंच मागता. आनी आमी हांगासर रावया. धन्यवाद. थँक्यू.